अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और वो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको भी माफ़ फरमा के जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अज़ीज़ सामीन किराम, हमें हमेशा तौर पे अल्लाह ताला से कुछ मांगते रहना चाहिए। देखें, मांगने से कुछ नहीं होता। अगर हम मांगते हैं अल्लाह ताला से तो हमारा जाता कुछ नहीं। दुआ करने से कुछ आपको देना नहीं पड़ता, हमारा कुछ लगता नहीं है, लेकिन उस अल्लाह ताला की ज़ात के सामने की गई दुआ, और स्पेशली जब वो किसी के लिए हो, मीन वो किसी भाई के लिए कर रहे हैं, किसी मुसलमान भाई के लिए कर रहे हैं, मोमिनीन के लिए कर रहे हैं, उम्मत मुसलमा के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर खैर और भलाई जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो ज़ात इस चीज़ को बहुत पसंद करती है। अजीज़ सामीन, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके ज़हन के अंदर मौजूद मुस्बत पहलू जो आप चाहते हैं उनके मामले आसान फरमा देते हैं। मीन जिसकी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसके मामले आसान फरमाते हैं। अजीज़ सामीन किराम, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर मियाँ ना मर्द हो तो क्या औरत उसके साथ ही गुजारा करे जो निकाह के अंदर है, जो अक़द के अंदर है, जिसकी उससे शादी हुई है, या फिर वो अपना खुला ले ले, तलाक ले ले। तो इस बारे के अंदर इस्लाम के अंदर क्या मालूमात हैं? अज़ीज़ सामीन, याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमारे पास औलाद नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने जो औलाद दी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए हैं, हमें 20 साल हो गए हैं। अजीज सामीन, याद रखिएगा, औलाद का देना, औलाद का ना देना, बच्चे देना, बच्चियाँ देना, दोनों मिला के दे देना, ये उस ज़ात के ज़िम्मे है और इस पे इंसान का बिल्कुल भी कोई कब्जा नहीं है। अजीज सामीन, हम तो अपने जिम्मेदार नहीं हैं, हमें तो अपने बारे में इस इल्म नहीं है कि हमारा सांस कहाँ पे एंड हो जाए। तो फिर इस ज़मन के अंदर हमें इस बारे के अंदर खाइफ नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा तारीखी अफराद को देखें, अंबिया किराम की ज़िंदगी का मुतालिया करें, तो अजीज़ सामीन, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, इनके पास सिर्फ बेटियाँ थी, मांगा है लेकिन बेटा नहीं मिला, फरमाया अल्लाह ताला ने शुएब तेरे लिए बेटा नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें, ओवरऑल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं, और इसके बावजूद 80 साल की एज के बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, और अभी वो बेटा कुछ देर उसने अपना परवरिश पाई तो अल्लाह ताला ने उसको कुर्बानी के लिए मांग लिया। तो देखिए, वो ज़ात जो है उसके मामलात, उसके फैसले अपने हैं। दूसरी बात ये है, हमें माशरे के अंदर आजकल ये सिलसिला देखने को मिलता है कि जैसे ही शादी होती है फौरन 5 माह बाद, 7 माह बाद, हत्ता के साल गुजरने पे तो लोग सवालात की लाइन लगा देते हैं। हर वो बंदा भी क्वेश्चन पूछता है जिसने आम आपसे कभी हाल हवाल नहीं पूछा कि आपका जी कोई सिलसिला बना है, आपका कोई मसला बना है या नहीं। अजीज सामीन, अल्लाह ताला का निज़ाम है, हमें इस बारे के अंदर किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये ज़रूर है, मेडिकल साइंस के सहूलियात के साथ साथ मियाँ और बीवी दोनों को चेकअप करवाना चाहिए, आया कि मसला किसके अंदर है। अगर देखें मेडिकली मियाँ के अंदर वाकई प्रॉब्लम है, वो जिनसी अमल से कासिर है, इसके अंदर भी दो वजूहात हैं। अजीज सामीन, अगर तो वो जिनसी अमल के काबिल है, मतलब वो जिनसी अमल के काबिल है, इस लिहाज से ठीक है, अपनी वाइफ का करा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद दूसरा केस ये है अजीज सामीन कि वो ऑलरेडी उसके जो स्पर्म्स बनते हैं वो मैच्योर नहीं है, मेन अगली जनरेशन कैरी नहीं हो सकती। तो इस सेंस के अंदर औरत जो है वो वहीं घर में गुजारा कर सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है अजीज सामीन कि अगर वो वैसे ही नामर्द है, मीन वो बीवी के काबिल नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि वो बेचारी कहीं और अपना निकाह करके अपना गुजारा कर सके। दूसरी बात,
اگر میاں اس پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ عورت خلا لے سکتی ہے، کیونکہ وہ مثبت ہے، اس کی ایک مجبوری ہے۔ عزیز سامعین، ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے کیسز بھی ملتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک شادی ہوئی ہے، وہ عورت کچھ معذور تھی لیکن جنسی لحاظ سے ٹھیک تھی، مین اس کو کچھ مسئلہ تھا، جس بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اب وہ اس قابل نہیں ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آلریڈی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو رکھیں گھر کے اندر ہی، کوئی بات نہیں، یہ اپنے ساتھ گزارا کرتے رہیے۔ دیکھیے اس کا سلسلہ یہ ہے، یا تو اس کا چھوٹا بھائی اس سے نکاح کر لے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اگر نہیں تو بعد میں کچھ بھی معاملہ اگر بن جاتا ہے، حمل کی طرف چلا جاتا ہے، دیکھیے انسان ہے اور انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے، اور اس سلسلے سے بچنے کے لیے اس برائی کا جو جنم یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کو سٹاپ کرنے کے لیے بہتر عمل یہی ہوگا کہ وہ عورت جو ہے اس سے طلاق لے اور کہیں اور جا کے اپنا گھر بسا لے۔ تو اس ہمیں ہر معاملے کے اندر اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام نے ہمیں ہر موقع پہ گائیڈ کیا ہے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بڑا واضح ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ کرام، کیا میں نے آج ہر تمام اسلام مکمل دین آپ تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ نے پورا کے پورا دین ہم تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جو آج کے میرے اس خطبہ کے اندر موجود ہے اور وہ لوگ جو سائٹ پہ ہیں، آج کے اندر موجود جو لوگ ہیں، ان کا حق ہے یہ جہاں پہ کوئی بندہ ملتا ہے تو یہ اپنے طور پر اس کو یہ پیغام دے دیں گے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی بنیاد پہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ ہماری جو امت محمدیہ ہے، اس کا ہر بندہ دائی ہے، اس کا ہر بندہ معلم ہے۔ ہم نے آج یہ مدعا علماء کرام کے اوپر ڈال دیا ہے، ہم اس سے بری الذمہ ہو گئے ہیں کہ تبلیغ کا سارا معاملہ، برائیوں سے روکنے کا معاملہ، اچھائیوں کو بتانے کا معاملہ، اسلام کی طرف آنے کا معاملہ، راغب کرنے کا معاملہ، نماز، یہ سب کچھ علماء کرام کی حد تک ہے۔ نہیں عزیز سامعین، امتی ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، تو اسلام کو آگے کیری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد اس معاملے کے اندر ذمہ دار ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری کے بارے میں کل اسے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کی ڈیٹیل تھی کہ اگر ایک ایسا مسئلہ ہے تو اس کے اندر آلریڈی اگر نہیں کوئی سولوشن ملتا تو اسے چاہیے کہ وہاں سے طلاق لے لے یا خلا لے لے، اور اگر آپ نیکسٹ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ تو عزیز سامعین، مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔